ये किए कहले ये हूँ गंगा भाई आपण मानक मु कही तांको विषय मु निश्चय कहबी आपण मानक भल लगे कि नहीं मुझे जानी किंतु ये कथा न कहीदेले मो मनटा शांति हेनी से भिडियो आउ कहानी प्रकृत में कह गले सेमती किसी विशेष संपर्क ना अवश्य यहाँ आम पुरी जीवा दिन सब भिडियो मुझे जोड़ीदेली गपटा को कहीकि काले शेष करें ना बोली जहाँ वीडियो मो पाखे था मुझे जोड़ी देछि आपन को कौन लगे मुझे जानी मो आत्मसंतोष मुझे कहानीटी आपण मानक कहूँ बोधे 70 मसीह आम घरे बहुत गाई आ मईसी थिले सेतिकी बेले ये गंगा भाईर माँ आसिकी आम घरे काम करथला आ गंगा भाई बहुत छोट थिला सी मोठू खूब बेसी 8-10 वर्ष बड़ हम तमें 70+ हम निश्चय कहीं मुझे अति छोट थी स्कूल जाऊँगी सी आसी गुहाले मईसी फईसी दुहाँ दुही भी करूला आमको सब कहूला आस मु मईसी दुहाँ शिखेदेवी किंतु पिलाटी दिन से बहुत चुपचाप थिला मझे किछि दिन से मैंने आम घर काम छाड़ीदे काम छाड़ीदे दुई भाई चलिले ता माँ मरीगला ये घटनाटी घटिला से दुई भाई टे बड़ बड़ हो जाते से मैंने मूल मजूरी भी करें तेणु आम घर को गाई कम करने आसुन एमती एमती समय मोर बाहाघर हो गला मुझे आड़े आसी रही तापरे बापा बू भी चलीगले से कथा सेमती रहा पुणी एवं दिने मु घर को गला बेलू गंगा भाई आम गाई दुहवाई आसी माने मो भाई जो आसला पुष्पहास तार घरे भी से गाई दुहुची बहुत पुराना कथा मन पड़ा ता संगे मु गप जमैली गप जमैकी जहाँ सब शुणी से सब मो मन में छाप हो रही जाइथिला केतेबेले एमती कथा सब शुणिले मु गपटिए लिखिदिए नले केतेबेले भिडियो रे कहीदिए किंतु ए कथाटा एमती कौन है कि भितरे दबिगला आउ ना मु गपटिए लिखिली ना मु भिडियो रे ता कथा शेयर कली सब बेले फोटो उठेबा को अनुच्छिक माने अनिच्छा प्रकाश करथुवा अमंग मनीषटीए से मते फोन करी कहिला कुन्नू जे मु टिके गंगा को नेकी जीवी से पूरी जीवा पई भारी व्यस्त होची तू तो अमरनाथ रु फेरीचु कहूचु पूरी जीवु ताकू नेले टिके नहीं जीवु मु कहली हाँ नहीं जीवी भक्त भगवान रो मिलन करैबाठू बड़ कथा भी आउ किछि नाही हेले मन भितर बड़ भय भी रहिला एते बाटरू आसीबो पुणी आम संगे तो गाड़ी रे ही जीवो बाटरे काले बांती फांती करिवो कि कौन करिवो हौ जहा हौ से जगन्नाथଙ୍କ इच्छा हैरान हेले हेबी पछके आउ मना केमती करबी तापरे मु कहली हौ ताहले तमे दिहे आस से दिहे सकाळु रविवार सकाळु आसी घरे पहुँची गले मु कहली अरे तू मु गंगा भाई आम जीवाटी से कहला नाई मु जीवनी एत दिन तो घर को आसी घरे टिके खाई पीकी विश्राम नेबी कहीं आम तो राति ही फेरी जीवु आउ पिला मानक संगे टिके गपसप हो पारनी केतेबेले गपिबी तू ताकू नेकी जा बोली तो आहरी मुस्किल पकेला मते हौ ठीक अच्छी गंगा को नेकी गंगा भाई मु ये आउ बाबाई ता पुओ बाहरलु सकाळु आम जो सब खियापिया कलु से सकाळु केवल टिके चा पीला मु भाविली राति आसी से तो केन्दुझरु से बाहर को बाहरिनी एत गुड़े बाट आसी देखिले केते निरीह लगुनि तेणु खाइबा को मना करछि बहुत जचेकी टिके लेंबू पानी देली पुणी 12टा बाजिला आम समस्ते खाइलु से पुणी भी नहीं कला हौ ता भक्ति रे से अच्छी मो हाथ को किसी टंका दे कहला नानी ए टंका को रख आ तू मो पाई सब किणाकिणी करदे बोली ठीक अच्छे तू कौन मत बाट खर्च देबू ना कौन हौ तू जदि कौन किणाकिणी करू मु तो पैसा किणीदेवी या कथबार्ता ही आम गलु खूब सुंदर भाव दर्शन भी है माँकर से मुझे 20 टंका दे गोटे दीप किणीदेली से दीप लगेला एते गदगद भाव तार मु आपन केमिति वर्णना करी तारी पैसा दीप किणीदेली मो मुह को नेला तू बा पैसा रखीचु मो पाखे मुझे परा दीप किणीदेली गला सेठू गलु सेठू समुद्र कहला मुझे समुद्र केबे देखिनी समुद्र देखी हौ हाँ आ गोटे कथा कहूँ देखु आमे मैंने जहाँ आकलन करें आम जो पैड पीलु ताकू भी मुझे पैड जाचिली मु कहली गंगा भाई गोटे पैड पीले दोष नुह जगन्नाथ दर्शन करें पैड पीले दोष नुह पी से मना कला तापर जो मु गाड़ी रे बसिली से मते धीरे किनी पचारला नानी सेटा की फल देखंतु से पैड भी चिन्हिनी केते साधारण भाव में केते कम परिधि भितर से बढ़ी जहाँ भी हो मत बहुत दुख लगिला भाभी फेरला बेले गोटे पियाबी किंतु एते राति हो जाइथिला आउ पैड बाला भी नथिले पैड पीबार अवसर भी नथिला
ହଉ ଶୁଣନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଗଲୁ। ତା ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ସେ ଯେଉଁଠି ବି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଛୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେ କେମିତି ଆଡ଼ ଛାଡ଼ ହେଇକି ଠିଆ ହୁଏ। ସେଇଠୁ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସେ କ'ଣ କଲା, ତା ଅଣ୍ଟାରୁ କିଛି ପଇସା କାଢ଼ିକି ସମୁଦ୍ରକୁ ପକାଇଦେଲା। ପାଣି ଟିକେ ଆଣି ଛିଞ୍ଚି ହେଲା, ତା ସାରା ଦେହରେ ବୋଳିଲା, ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରିକି ଦୂରରେ ବସିଲା। ତାକୁ ବୋଧେ ଭୟ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେ ଡାକିଲି ମୁଁ ଆସୁନୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଦେବି, ଆସିଲାନି। ମୁଁ ସେଇଠୁ ମନରେ ଠିକ୍ କଲି ତାକୁ ନ କହିକି ତା ଫଟୋ ଉଠେଇବି। ମୁଁ ଏତେ କଥା କହୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିଏ ପିଲାଟି ଦିନ ତ ଆମ ଘରେ ଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାଘର ପରେ ଯାଇକି ବୁଝିଲି ଯେ ସିଏ ଆଉ ବାହା ହେଇନି। ବାହା ନ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ସେ ଦୁଇ ଭାଇ ବଡ଼ ନିରୀହ। ସେମାନେ ବିଶେଷ ଘର ଦ୍ୱାର କରିପାରିନଥିଲେ। ଇଏ ବି ବଡ଼ ନିରୀହ। ସେ କହିଲା ଭାଇ ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ବାହା ହେବା, ତୁ ବାହା ହ, ଆମର ବଂଶରକ୍ଷା ହେଇଯାଉ। ମୁଁ ବାହା ହେବିନି। ସେ ବାହା ହେଲା। ପୁଣି କେମିତି ଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାୟ 15-17 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତାର ଆର ଭାଇଟି ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ତାର ପୁତୁରାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷ କରିକି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତାର କାମ ଛାଡ଼ିନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଗାଈ ଦୁହାଁ ଦୁହିଁ କରୁଛି, ନିଜେ ଚଳତକ୍ଷମ ହେଇକି ରହିଛି। ସେଇ ଭିତରେ ତାର ପୁରୀ ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା। ପୁଣି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ପୁରୀ ଗଲା। ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ ତ ଏଗୁଡ଼ା ସିନା ବାହାର ଫଟୋ ମୁଁ କହିଲି, ବାହାର କଥା କହିଲି, ମନ୍ଦିର ଭିତର କଥା ତ କହିନି। ଆମେ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାରେ ପଶିଲୁ। ଠିକ୍ ଯେଉଁଟା ଲାଷ୍ଟ ଧାଡ଼ି, ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଯାଇଥିବେ ବି ଜାଣିଥିବେ, ରବିବାର ଦିନ ବି ଯିଏ ମନ୍ଦିର ଯାଇଥିବେ ମୋ କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବି ଅନୁମାନ କରିବେ। ଯେଉଁଠି ଛପର ସରିଲା, ମାନେ ଧାଡ଼ି ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଛପର ହେଇଛି, ଯେଉଁଠି ସରିଲା ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଥିଲୁ। ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରୁ ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଲିନି କି ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଆମେ କେହି ବି ଗଲୁନି। ସେଠି ପୁରା ଭିଜିଲୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି କେତେ ବଡ଼ ମେଘ ହେଲା, ଆଉ କିଭଳି ଭିଜିଲୁ। ଆମର ଆଉ କିଛି ବାକି ନଥିଲା, ପୁରା ଓଦା ହେଇଗଲୁ। ସେଇଠୁ ଦର୍ଶନ କଲୁ। ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ହାତ ଧରି ଧରି ଦର୍ଶନ କରେଇଲି। ସେତିକିବେଳେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ମୋ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଅ। ସିଏ ନିଣ୍ଟୁକୁ ଧରିଲେ, ମୁଁ ଗଙ୍ଗା ଭାଇକି ଧରିଲେ, ଆମେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲୁ। ଦର୍ଶନ ସାରିକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ସବୁ ଭଲ ହେଲା ଯେ ବର୍ଷା ଏତେ ହେଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ଭିଜିଗଲେ। ସିଏ କ'ଣ କହିଲା ଶୁଣିବେ? ସିଏ କହିଲା ଆମକୁ ପୁରା ଗଧେଇକିରି ସିଏ ନେଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଲା ଯେ କିସ ହେଲା, ଗଧେଇକିରି ମାନେ ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇକି ସେ ଆମକୁ ନେଲା। ମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ସୂଚିମନ୍ତ କରେଇକି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଥିଲା। ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଥିବାର ଯେଉଁ ଗ୍ଲାନି ଆମମାନଙ୍କର ଥିଲା ତା ମନରେ ନଥିଲା। ମୋ ଆଖି ସଜଳ ହେଇଗଲା। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା ମାତା କୁନ୍ତି ପୁରା ଦୁଃଖ ମାଗିଥିଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଭାବରେ ମଗ୍ନ ରହିବେ। ସତରେ ଅଭାବରେ ଥିଲେ ବୋଧେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବର ମହତ୍ତ୍ୱଟା ଅଧିକ ବୁଝି ହୁଏ। କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହୋଇପାରେ, ସିଏ ତ ଚିରବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତଟିଏ। ଏଇ କଥା ଭାବିଲି। ରାତିରେ ଦୀପ୍ତିର ଜନ୍ମଦିନ ଯୋଗୁଁ କଟା ହେଲା କେକ୍। ଦିନଯାକ ଏପଟ ସେପଟରେ କଟା ହେଇପାରିନଥିଲା। ଖୁସି ଚାଲିଥିଲା, ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏଇ କଥା ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଦଂଶୁଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ କଥାଟା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ମୋର ଏ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଅତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ବା ଅତି ସୁଖ ସୁବିଧାରେ ରହିଲେ ଭଗବତ ପ୍ରେମ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଅଭାବ ବୋଧ ଭିତରେ ରହିଲେ ବୋଧହୁଏ ଭଗବତ ପ୍ରେମଟା ଟିକେ ଅଧିକ ପ୍ରଗାଢ଼ ହୁଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିକଟତର କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭାବିଲି କଥାରେ କହିବା ବହୁତ ସହଜ, କାମରେ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖ ସହିତ ଦୁଃଖକୁ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ଭାବିକିରି ସହିଗଲେ ସେ କୃପାମୟଙ୍କର ବେଶୀ କୃପା ଆମ ପ୍ରତି ରହିବ ବା ବେଶୀ ନିଘା ଆମ ପ୍ରତି ରହିବ। ଏଇ ଭାବ ମୋ ମନରେ ଆସିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କଲି। ମୋ କଥା, ମୋ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଛୁଇଁଲା କି ନାହିଁ, ବା ମୋ କଥାର ସତ୍ୟତା ଆପଣମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କେବେ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଫଟୋର ବିଶେଷ ତାଳମେଳ ନଥିଲେ ବି ଗଙ୍ଗା ଭାଇ ବିଷୟରେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କଲି। ସିଏ ତ ଘରକୁ ପଳେଇଲାଣି କାଲିଠୁ ଭାଇ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ କଥା ନ କହିଥିଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିନଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମୁଁ କହିଲି। ମୋ କଥା ଉପରେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ, ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। କାଲି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ବି ଦେଇଦେଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବୋଲି। ଆଉ ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।